साल 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल खिदमात के सैर हासिल नताइज बरामद। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में 925 दहशत गर्द और खवारिज जहन्नुम वासिल, 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द मारे गए, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनशियात, करप्शन, बिजली चोरी, भत्ताखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान गजा, लबनान और कश्मीर के अवाम की मौसर आवाज़ बनकर उभरा। पाकिस्तान ने एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसमें चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म, ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। SIFC की मावनत से तरसीलात ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी बुलंदियों को छुआ। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए रवां साल कानून साजी की गई। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक प्लान का ऐलान कुछ देर बाद करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए मुरतब करदा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम 2024 से 2029 पर मुहित होगा। प्रोग्राम के तहत मुल्क में 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। Today is a very momentous occasion. आज हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको उड़ान पाकिस्तान बड़ी एप्टली कहा गया है। इसका मकसद ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क में आ चुकी है और एक फाउंडेशन बन चुकी है, उस फाउंडेशन को हमने आगे कैसे लेके जाना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को वफाकी वज़रा ने मुल्की तरक्की के लिए खुश आइंद करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना था, हुकूमत पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए कोशा है। 5 साला मंसूबे में मुल्की तरक्की के पायदार रास्तों का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान को दिन रात तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशा है। वफाकी वजीर अता तारड़ का कहना था, हुकूमती इक़दामात से मईशत मुसलसल इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। पाकिस्तान की तरक्की के रोड मैप में मुल्क की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान इंशाअल्लाह टेक ऑफ कर जाएगा। 5 साला मंसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। जिस 5 साला मंसूबे का आगाज आज वज़ीर आज़म करने जा रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, हमारी मईशत का तरक्की का पहिया इंशाअल्लाह पहले से बेहतर चलेगा। मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का बाकायदा आगाज। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे से कौमी ग्रिड को 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, सबसे बड़े जौहरी बिजली घर चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 की तामीर का आगाज पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। काबीना हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर पेशरफ्त का जायजा लेगी। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर एजेंडे में शामिल। इजलास शाम 5 बजे होगा। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना। इस्तेदादी दहशत गर्दी के जज रहमत शाह का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिली का हुक्म। अदालत की तरफ से नादरा को खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। खालिद खुर्शीद ने चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी थी। खालिद खुर्शीद दौरान मुकदमा रूपोश रहे।
یونانی سمندر میں کشتی حادثات کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف آئی اے کے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری، گرفتار ملزمان کی تعداد 144 ہو گئی، زیر حراست افراد میں 16 اشتہاری شامل، گرفتار ملزمان میں ریڈ بک میں انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر بھی شامل، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 55 ملزمان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کر دیے گئے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکی کے کونسل جنرل درمش بستاخ کی ملاقات، تجارت، تعلیم، صحت، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترکی کو پاکستان کا عظیم دوست اور بھائی قرار دیا، ان کا کہنا تھا ترکی کے عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جس کے ہم شکر گزار ہیں۔ پنجاب حکومت ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرے گی۔ ترکی کے کونسل جنرل کا کہنا تھا پنجاب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 70ویں یوم شہادت پہ دیکھا ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری نے بڑا کلیئر اپنا موقف اس کے بارے میں رکھا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں سندھ کے پانی کا ایک بھی قطرہ کم نہیں ہونے دیں گے۔ دریائے سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ٹھٹھہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے ملیر ایکسپریس وے کا پہلا فیز مکمل کر رہے ہیں، کراچی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے، منصوبے سے کراچی کو یومیہ 9800 کیوسک پانی ملے گا، کراچی میں پانی کے منصوبوں پر ورلڈ بینک کا تعاون حاصل ہے، پارا چنار اور کرم کے واقعات پر دل رنجیدہ ہے، پرامن دھرنوں کے کبھی بھی خلاف نہیں رہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی 30 جنوری تک راہداری ضمانت منظور، پشاور ہائی کورٹ کا سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم، اسد قیصر کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو مفلوج کر دیا، ہمارے خلاف مقدمات جھوٹے اور سیاسی انتقام پر مبنی ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ ایک لاحاصل جنگ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ غازیوں سے یہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں اپنی سروس میں جائے آپ نے بڑی غیرت مند اور دلیری کے ساتھ یہ مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ ریاست تا قیامت کے لیے بنی ہے اور اس ریاست کے 1 انچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را فنڈنگ کرتی ہے، دشمن بزدل بھی ہے اور چالاک بھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، بولے ملک کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں، معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان تا قیامت رہے گا، کوئی دشمن اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں انتشار پیدا کرنا، پاکستان میں بھائی سے بھائی کو لڑانا، پاکستان میں پولرائزیشن کو پیدا کرنا، پاکستان میں ڈیوائیڈ مزید کرنا، یہ ساری پالیسی اور اس میں ہر قسم کے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے جو اصل مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے لابیسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے کہ پاکستان پہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں تقسیم چاہتے ہیں، انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، یہ چاہتے ہیں کسی طرح ملک دیوالیہ ہو جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، بولے پی ٹی آئی کی ایک ٹیم مذاکرات اور دوسری پاکستان کو بدنام کر رہی ہے، عسکری تنصیبات پر حملہ ہوگا تو کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا۔ بانی پی ٹی آئی ماضی میں ملٹری کورٹ کی حمایت کر چکے ہیں، پی ٹی آئی اپنے صوبے میں ایک سڑک نہیں کھول پا رہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، سال نو پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول 2 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری آج بھجوائی جائے گی۔
साल के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 408 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स की 1,14,850 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 40 पैसे हो गए। पाकिस्तानी बच्चों के खिलौनों के बजट में होशरुबा इजाफा। कम उम्र बच्चों के खिलौनों की सालाना दरामदात 12 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। पाकिस्तानी मार्केट में दरामदी खिलौनों का हिस्सा 90% तक पहुंच गया। लाहौर की शाह आलम मार्केट में सिर्फ गैर मुल्की खिलौने ही रह गए। सबसे ज्यादा खिलौने चीन से मंगवाए जा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से कौम को नया साल मुबारक। बर्फपोश इलाकों में तैनात पाक फौज के जवान मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए पुरआज़्म। सियाचिन ग्लेशियर्स पर तैनात जवानों का कहना था, सख्त सर्दी में भी मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जज्बे बुलंद हैं। हमारी दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियां और कामयाबियां लेकर आए। साल नौ की आमद पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी करने वाले मंचलों के खिलाफ शिकंजा तैयार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों की तैयारी। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात मुकम्मल। न्यू ईयर नाइट पर शहरियों की क्लिफ्टन, बाग इब्न कासिम, सी व्यू आमद मुतवक्के। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए मुतबादल रास्ते तरतीब दे दिए। लाहौर में हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकामात। पंजाब पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में दफा 144 नाफिज। साल नौ की आमद के साथ ही मुल्क में सर्दी की लहर में शिद्दत आ जाएगी। जनवरी के पहले हफ्ते मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाओं के बायस 6 जनवरी तक मुल्क में शदीद सर्दी का इम्कान। पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में धुंध का राज रहा। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से गिर गया। मुल्क भर में स्कर्दू -9 डिग्री के साथ सर तरीन मकाम। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बास मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में छुट्टियां 6 जनवरी तक बढ़ा दी गई। नया साल नए रेट। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 460 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया। लाहौर से अब्दुल हकीम जाने वाली M3 पर कार के लिए टोल टैक्स 650 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए हो गया। पिंडी भटियां से फैसलाबाद और मुल्तान जाने वाली M4 पर कार के लिए टोल टैक्स 850 रुपए से बढ़ाकर 950 हो गया। मुल्तान से सखर जाने वाली M5 पर कार का टोल टैक्स 1050 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। नए रेट्स का इतलाक 5 जनवरी 2025 से होगा।